নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু ওৱান এছএমইজ গাইজ চেনেল। যোৱাকালি যোনটো কষ্টত বিজয়নগৰ পালোহি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছে। অলমষ্ট 120+ কিলোমিটাৰ অফ ৰোড কৰি পেলাই আমি পালোহি বিজয়নগৰ। মেইন ৱাইল এটা বস্তু কি ভাল লাগিছে জানে, এনেকুৱা জেগাত চাওকচোন, ইমান ডাঙৰ স্পেচ, ইমান ডাঙৰ স্পেচ, ইমান ডাঙৰ স্পেচ, বাপৰে। জেগাই জেগা, চব চাইডে জেগাই 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 জেগা। অভিয়াছলি MLA ছাৰৰ হয় যদি জেগা থাকিবই। মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ তাৰ ফেন্স লগা বাউণ্ডেৰীখন অলমষ্ট 40 মিটাৰ, এইপিনে 35 মিটাৰ, এইপিনে একেই 30-40 মিটাৰমান, মানে ইয়াৰ পৰা মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ পিছফালেতো বহুত মাটি, বহুত মানে এনেকুৱা জেগাত এটা বস্তু হয় যে পাহাৰত অৰুণাচলী মানুহ হওক বা নাগা মানুহ হওক, সিহঁতৰ নিজৰ মানে মাটি বহুত মাটি আছে। বহুত মাটিত মানে সিহঁতে নিজৰ ঘৰ থাকে, নিজৰ গেষ্ট হাউচ থাকে বা কিবা কিবি থাকে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত ভাল লাগিছে। আমি যিহেতু এইটো বস্তু নেপাওঁ ইয়াত, মানে দিল্লীৰ নিচিনা জেগাত বা ডিব্ৰুগড় টাউনতো সৰু চোতাল আছে, বা আমাৰ যেনেকৈ টাউন ডেভেলপ হৈ গৈ আছে বা যিয়ে নহওক গাঁও লাগিলে আজিকালি বহুত ডেভেলপ হয়, কিন্তু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চোতাল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাউণ্ডেৰী থকা মাটি নেপায়, মানে সাধাৰণ মানুহে ল'ব নোৱাৰে। বহুত কম মানুহৰে আছে, আৰু যাৰ আছে সিহঁতি থেংকফুল হ'ব লাগে। তাৰপিছত সাৰ কেনেকৈ পালা? কালি আমি সেই এনেকুৱা টাইমতে হৈছে 5:30। ইহঁতি কিতাপ অকণমান দেৰিকৈ হৈছে। সেইকেইযোৰ আমাৰ জোতা, যোৱাকালি যোনটো অৱস্থা দেখিছে, বোকা এতিয়া লাগি আছে, দেখিছেনে? তিতিয়ে আছে এতিয়া ন? যোৱাকালি কেনেকুৱা লাগিলে ইমান দূৰ ৰাইড কৰি? বহুত ভাল লাগিলে, ধুনীয়া। এতিয়া জেগাটো ৰাস্তাটো ইমান বেয়া আছিলে, কিন্তু জেগাটো চাই এতিয়া লাগিছে যে অহাটো ৱৰ্থ ইট চাব যাব লাগিব। মানুহৰ ভাবিছা না, এনেকুৱা জেগাত এটা মানুহৰ ছ'চাইটি বনি যায় ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত। এনেকুৱা জেগাত থাকিলে নহয় ফটো চটোবিলাক এনেই নিজেই ধুনীয়া। মানুহবিলাক সুধি চাওঁ কাৰ কাৰ কি বাইকৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে। বাইকৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে? মোৰ বেলেগ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। চেইনডাল বোকা, কিলো বোকা আছে, চব ধুব লাগিব। এই বোকা লাগি পেলাই চেইনটো ড্ৰাই হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে চাউণ্ড দি আছে নে চেইনডাল খচ মাৰি আছে ন? লিউব লৈ আহিছে যে লিউবটো আছে বাৰু। ৰাইডটো তই হেৰি 10ৰ ভিতৰত কিমান ডিফিকাল্টি ৰেট দিবি? 6-7 ডিফিকাল্টি ৰেট অফ ৰোড সেইটোৱে কৈছোঁ, 6-7। দীপাংকৰলৈ আহোঁ, দীপাংকৰ বাইকখন দেখাই দিওঁ। মোৰ একো মেজৰ প্ৰব্লেম নাই, মোৰ কোনো গ্ৰিপ নাই টায়াৰকেইটাত বাছ। আৰু টক 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 বাজি আছে ন? এইটো ইয়াৰ গ্ৰিপ নাই, চকাৰ চুচৰিছে। খালি ইয়াৰ মানুহটো হাইট আছে কাৰণে সি বাচি যায়, আৰু লাগেজ অলপ কম আছে। ইয়াৰ লয় খাটাৰনাক লগাইছে হেৰি। হা, ইয়াৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। মোৰখনটো বাৰু একদম একোৱে হোৱা নাই থেংকফুলি। লাগেজ লৈ আহিছোঁ যদি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। একচুৱেলি এইখন মটৰচাইকেল বহুত দিন ঘৰত পৰি আছিলে আৰু চলোৱা নাছিলে। মই ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ পিছত ইনফেক্ট ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে। চলোৱাৰ পিছতহে ৰিফাইন হৈছে এতিয়া ইঞ্জিনটো, মানে বেয়া পাইছে যদি ওলোটা ভালহে হৈ গৈছে বাইকখন। সেইকাৰণে ঠিক আছে। ৰাচেলাৰখনতো একো হোৱাই নাই চাগে এখন। ক্লেম্পটো ভাঙিছিলে কালি, এইটো ভাঙি গ'ল কালি তাৰ। এইটো ইয়াত বান্ধি আনিছোঁ, আৰু এই লাইটটো কিন্তু কাম কৰি আছে দেই, এটা ওপৰত এটা তলত। জাভাখন গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ নথকাৰ অৱস্থাত আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো দেখিছে কিমান পৰিছে আমাৰ বৰা। ঘাটুং ঘাটুং গোটেই বোকা মানে ইমানলৈকে মাৰিছে। ইয়াৰ বাইকখন হেডটোৰ লগত বহুত হেভি হয়। ঠিক আছে, এইটো আহিল তাৰ হ'লে ঠিক আছে। এনেকুৱা এইখন যে 42খন যে 42 বুলি এখন এনেকুৱা হাতটো বিষাই যায়। আৰু এইখনৰ তোৰ হেণ্ডেল বাৰ বেলেগ লগাব নোৱাৰি, সেইখন লগাব নোৱাৰি, সেইটোৱে প্ৰব্লেম। ওলাব, কৰল বাগত ওলাই যাব। এইডালো কিবা এটা গ'ল কালি কৈ আছিলে। ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে কাৰণে ৰুটি আহি গৈছে। ৰুটি এণ্ড চব্জি, বৰ বেছি নহ'লে আকৌ ভোক লাগি থাকিব। বনাইছেতো হয়, মজা, পূৰা ঘি লগাই দিছে, মজা লাগিছে। দীপাংকৰে সদায় কমকৈ লাগেজ কেৰি কৰে। এইবাৰো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহোঁতে সি ভবা নাছিল যে বিজয়নগৰ ৰাস্তা ইমান বেয়া হ'ব বুলি। সেইবাবে জোতা এযোৰেই লৈ আহিছিল। আহোঁতে দেখিলেই নহয়, বিজয়নগৰ পোৱাৰ আগতেই জোতাৰ অ'পেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰী হৈ গ'ল। সেইবাবে বিজয়নগৰ মাৰ্কেটলৈ গ'লোঁ জোতা বিচাৰি, লগতে মেকানিক বিচাৰি, বাইক কেইখনৰ সৰু সুৰা কাম কৰাবলৈ।
মাৰ্কেটলৈ গৈ থাকোঁতে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ বিজয়নগৰত এতিয়াও বহুত পাছুৱাই আছে। আগতে যেনেকৈ আমাৰ গাঁওবোৰত সৰুকৈ ঘৰবোৰ থাকে, লগতে চোতালবোৰ আহল বহল থাকে, ইয়াত অলমষ্ট চবৰে তেনেকুৱাই। ঘৰবোৰ ভালকৈ চালোঁ, ইয়াত অকল এটাই বিল্ডিং দেখি পালোঁ, লগতে ঘৰবোৰ চব ইয়াত কাঠেৰে বনোৱা। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা জেগাতে শান্তি আছে। ভাবকচোন, ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক অকল BSNL আছে যদিও অকল কলহে কৰিব পাৰিব, তাকো এটা সময়লৈকে। এটা টাইমৰ পাছত নেটৱৰ্ক কাটি দিয়ে। ইণ্টাৰনেটটো বাদেই দিয়ক, ইয়াত যোনদিনা ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু বেলেগ বেলেগ নেটৱৰ্ক আহিব, মানুহবোৰ আমাৰ নিচিনা ডিজিটেল জম্বিজ বনি যাব। আৰু সেইটো হ'বলৈ বেছি দিন নাই, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিচিটি এইটো বছৰৰ জানুৱাৰীত অহা কথা আছিল। আৰু মিয়াওৰ পৰা ৰাস্তা বিজয়নগৰলৈ PWDয়ে কণ্ট্ৰেক্ট অলৰেডি পালে। যোনদিনা ৰাস্তা হ'ব, মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক হ'বগৈ, তেতিয়া ইয়াত চব বস্তুৰ দাম বাঢ়িব আৰু মানুহবিলাক তেনেকৈ যোনটো হাম্বলনেছ আছে সেইটো নাইকিয়া হ'ব, যোনটো পলাইটনেছ আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু বৰ্তমান বিজয়নগৰত মাৰ্কেট বুলিবলৈ একো নাই, ইয়াত অকল কেইখনমান দোকানহে আছে। ইটছ লাইক ওৱান ষ্টপ চলিউশ্যন। তাত আপোনালোকে কেছো উলিয়াব পাৰিব, তাত আপোনালোকে পেট্ৰলো পাব, গ্ৰচাৰিজৰ বেলেগ বেলেগ আইটেমছো পাব, চব পাব, যি লাগে চব পাব, খালি অলপ অলপ দাম বেছি। নমস্তে। हेलो विमल लिंबुआ। मेरा नाम चाओ। स्पेशल फोर्सेस ASF। ओह अच्छा नाइस। भार्गव, आप लोगों को विजयनगर कैसा लगा? बढ़िया है। पूरा एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। अभी जस्ट मतलब करना अभी है। तक थोड़ा हो रहा है। नहीं ठीक है, ठीक रॉ है ना, होने से अच्छा है। वो यहाँ मैंने भी दिसंबर ये जून जुलाई में लेके आया था इधर। बहुत मुश्किल, जैसे गार्ड होने से तो और भी मुश्किल। हाँ गाड़ी उस टाइम इतना कीचड़ था, ओ बाप रे। 2 बंदा धक्का मार मार के सुबह 6 बजे निकला था, रात को 8 बजे पहुंचा घर। दूसरा तो देखो जॉर्डन विजयनगर ओह खेक्सी लो, खेक्सी जूता। यहाँ पे तो कोविड भी नहीं है, यहाँ पहुंचा होगा ना? एक भी नहीं पहुंचा इधर। कहाँ से पहुंचे? कोविड एक भी नहीं पहुंचा इधर। रास्ता ही नहीं पहुंचा, कोविड कहाँ पहुंचेगा? नहीं पहुंचा, एक भी आदमी को कोविड नहीं हुआ इधर। वही तो मैं सोच रहा था। पहले रास्ता भी नहीं था, हाँ मौसम खराब, बारिश देना शुरू, जून जुलाई में ये लोग सप्लाई बंद, पूरा बंद ना। और बस्ती से आता था पूरा लोकल सब्जी, टोकरी में बोक के ये लोग को बिक्री करते थे हम लोग। अभी जो लोग आते रहते हैं सप्लाई की उधर, अभी रास्ता भी थोड़ा ठीक ठाक है। इतना तो हम लोग के लिए बहुत है। पहले तो 4 दिन 5 दिन चलना पड़ता था पैदल, चलते रहो। वो भी वहाँ से आते समय तो 20 kg 30 kg का लोड लेके। अभी घर आ रहा है तो वैसे नहीं आ सकता है, राशन पानी लेके जाना पड़ेगा घर के लिए, वो टोकरी में लेके आते थे। अभी तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही डेवलप हुआ है। बहुत नहीं पहले का देख के तो पहले वो हेलीकॉप्टर में सप्लाई आता था ना गांव के। हाँ वो मतलब हेलीकॉप्टर में मतलब सप्लाई मतलब सिर्फ आता था ये CPO का जो चावल से बता था। ओके। और बाकी कुछ नहीं आता था, तेल सब्जी ये सब कुछ नहीं आता था। चावल यहाँ पे खेती जब करते हो क्या क्या उगता है? खेती में आपको बहुत कुछ उगता है। अभी ये धान खेती अभी जस्ट खत्म हुआ है। वो धान हम लोग स्टोर करके रखेंगे 2-3 साल के लिए, स्टोर हो जाएगा वो पूरा साल भर, वही चावल खाएंगे। उसके बाद साग सब्जी आप अपना बागान में उगेगा। अभी मतलब ये वाला मौसम में बंदा गोभी होगा, फूल गोभी होगा, प्याज उगाएगा, लहसुन उगाएगा, अदरक उगाएगा। मांगो तो बस्ती में मिलेगा, ये देखो घूम रहा है इधर ही। ये मांगो पोक नहीं मिलता। पोर्क जब काटेगा बस्ती में तब दाम मिलेगा। और एक बात बोलो, यहाँ पे चाइना आप कितना? नहीं यहाँ से आपको चाइना बॉर्डर नहीं मिलेगा। म्यांमार है यहाँ से आपको इस तरफ म्यांमार, इस तरफ म्यांमार, इस तरफ म्यांमार। अच्छा बस है। तीनों साइड से म्यांमार है। और यहाँ पर आपको टोटल 3 पास है। यहाँ पर एक ओपन पास है, यहाँ सीधा म्यांमार आना जाना करते हैं, तो इसको बोलते हैं चोखन पास। और इस तरह पे हुकुम पास जो वहाँ से चाइना वो म्यांमार आते हैं। और वो जो आप लोग काला था वो ये गांधीग्राम को बोलते हैं सिद्धि पास। वो है ओपन पास है। ओपन पास मतलब आना जाना मतलब जैसे मतलब मैप में हाँ वहाँ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जैसे कि आप ये जरमपुर से आगे जाके वहाँ पर तो नामपुंग से आगे पंगसो पास है ना, पंगसो पास में तो अभी चेक करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर तो रहता है फौज। पर ये तीनों पास में कोई नहीं है। ये जस्ट पहाड़ क्रॉस करने का म्यांमार। हाँ यही है आपका ना, मतलब बॉर्डर यही है। बॉर्डर ये এইটো পাহাৰৰ কথা কৈ আছে, এই ওপৰ স্নো কেপ মাউণ্টেন। पूरा बॉर्डर। हाँ बॉर्डर है। পাহাৰটো ইপিনে, এইটোৱে পাহাৰটো বৰ্ডাৰ। পাহাৰটো क्रॉस কৰি বৰ্ডাৰ क्रॉस কৰিলে ये बॉर्डर ये पूरा इपिने म्यांमार। मैप में भी ये विजयनगर ऐसे इस टाइप का है ना, कोने कोने में। मतलब इस साइड भी म्यांमार, इस साइड भी म्यांमार, इस साइड भी म्यांमार। अगर आप यहाँ तभी मैं सोचो ना, इट मींस
যদি চাইনা बॉर्डर हुआ हथिन बहुत सेंसिटिव एरिया होलथिन यहाँ पे जानिए आर्मी का फुटफॉल ज्यादा है हाँ वही अभी एक ही कंपनी देखा है तो हम भी सोच है यार कोई दूसरे जगह आउटपोस्ट से क्या ऐसे नहीं अगर ये चाइना बॉर्डर होता तो पर एक चीज है आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा ये जो बस्ती है ना ये उस पर दिखाई दे रहा है आपको वो जो घर और ना कौन सा वो जो घर और दिखाई दे रहा है छोटा सा ये एक गांव है और यहाँ पर एक गुम्पा है गुम्बा गुम्पा मतलब बुद्धिस्ट का वो मोनेस्ट्री है और वो अभी का नहीं है बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है यहाँ पर अभी तक लोगों ने इट्टा लेके नहीं आया है कि नहीं पर वो मोनेस्ट्री में अभी भी वो इट्टा है जो वो पहले पता नहीं कौन था यहाँ पर क्या था पता नहीं वो किसी को इट्टा जो ये बुद्धिस्ट लोग का जितना स्ट्रक्चर होता है ऐसे मतलब चक्रा ऐसे कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी तो वहाँ पर गाड़ी जाता है वो बस्ती में क्योंकि अभी ये नदी छोटा है ना नीचे से नदी से निकल जाता है चला जाता है अभी तो बाइक वाइक भी तो मतलब वहाँ पर एक मोनेस्ट्री है पर वो उतना बड़ा है नाम क्या है गाँव का? वो मोनेस्ट्री का नाम से उसका नाम रखा गया है बुद्ध मंदिर सबसे ओल्डेस्ट मतलब स्ट्रक्चर है मतलब वो जब हमारे दादाजी लोग यहाँ पर आया था उससे भी पहले था अच्छा तब वो लोग ने वो देख के वहाँ पर वो लोग ने एक मंदिर बना दिया बुद्ध मंदिर ना बुद्धिस्ट के लिए तो ये बुद्धा मंदिर है और दूसरे सब कौन सा गाँव है? ये है बुद्धा मंदिर उसके जो एक आपको ये रील दिखाई दे रहा है इस टाइप का ना वो है टोपी हिल तो ये वाला हाँ टोपी हिल और उसके उस तरफ में माझगांव और ये डाड़ा गाँव और उससे नीचे वाला फापरबारी और उससे और नीचे वाला फिर रामनगर के बाद ये रीच के उस पार है गांधीग्राम जो मतलब कल आप लोग गांधी का तो प्लेन रास्ता है ना हाँ यहाँ पे मैक्सिमम 80% लोग नेपाली लोग रहते हैं। नेपाली बोलने से भी जब 7th आश्रम राइफल आया था यहाँ पर सबसे पहले एक्सपीडिशन के लिए तब तो नेपाली भी था बिहारी भी था और 2-3 बिहारी भी इधर फिर बिहारी के बाद ये पहाड़ी लोग सेटल हो गए हाँ वो लोग भी इसीलिए यहाँ पर एक्स आश्रम राइफल सेटलर बोलते हैं अभी भी क्या एक्स आश्रम राइफल सेटलर सेटलर तो यहाँ पे बेसिकली जो विजयनगरम के ओरिजिनल लोग हैं ये एक्स आर्मी एक्स सेटलर और मतलब सब अपना अपना बात है फिर वो लोग जो लिसु ट्राइब है वो लोग बोलते हैं हम लोग पहले आया है बट अभी जहाँ तक मेरा दादाजी ने मेरे को कहानी बताया वो लोग तो बहुत पहले आउट हो गया यहाँ से जो यहाँ पर पहली बार आया था अभी आपको 1-2 बुढ़ा मिलेगा जो अभी भी मेला में आया होगा 1-2 बुढ़ा मिलेगा जो यहाँ पर पहली बार आया था वो लोग असली कहानी बता सकते हैं आप लोगों को चलो कौन आया कौन नहीं है ना अभी हम थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है বিমলৰ কথাখিনি ভিডিঅ'টোত ছুটি কৰি দিবলৈ মন নগ'ল আপোনালোকক দেখাওঁ বুলিয়ে দেখাইছোঁ কাৰণ সি বিজয়নগৰৰ নজনা বহুত কথা ক'লে অহা কোনোবা এটা এপিছ'ডত মই বিজয়নগৰৰ ফুল ডিটেইল ভিডিঅ' এটা বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে বিজয়নগৰৰ হিষ্ট্ৰী কি বিজয়নগৰৰ কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ কি সব মিনৱাইল এই জেগাডোখৰ চাই লওক এইডোখৰ বিজয়নগৰৰ এণ্ড পইণ্ট হয় ইয়াৰ আগৰলৈ ৰাস্তা নাই এণ্ড পইণ্টৰ আগৰলৈ খোজকাঢ়ি যদি যাওঁ বুলি কয় গৈ থাকিব পাৰিব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে জংগল পাহাৰ আৰ্মিৰ কোবন সব খাই যাব লাগিব আমি বোলো এইবোৰ নকৰাই ভাল সেইবাবে তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ বিজয়নগৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পপুলেশ্যন 2011ৰ চেঞ্চাছৰ মতে অকল 240টা আছিল যাৰ ভিতৰত মেল 142টা আৰু ফিমেল 98 গৰাকী আছিল অকমান মন দিব এইটো চেঞ্চাছ 2011ৰ ডাটা হয় অৰুণাচল টুৰিজিমৰ ৱেবছাইটৰ মতে বিজয়নগৰৰ আণ্ডাৰত 16খন গাঁও পৰে আৰু পপুলেশ্যন হৈছে 4500 এইটো কোনটো বছৰৰ চেঞ্চাছ হয় সেইটো ক'তো লিখা নাই অলপ আৰু ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পাছত পালোঁ 2011ৰ চেঞ্চাছৰ মতে 4438 পপুলেশ্যন আছিল বিজয়নগৰৰ মানে 4500 হওক বা 4438 হওক দুইটাই 2011ৰ চেঞ্চাছৰ ৰেকৰ্ড আছিল বাট আজিৰ দিনত মোৰ মতে 8000 বা 10000 মান পপুলেশ্যন হ'ব লাগে বিজয়নগৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা আইডিয়া আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন এনিৱে বিজয়নগৰৰ ফুল ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সব ইনফৰমেশ্যন দিম মিনৱাইল बोलक আমাক ইনভাইট কৰা ফেষ্টিভেলটোলৈ যাওঁ यहाँ पे मेला कितना दूर है हाँ मैंने यहीं से जाना पड़ेगा मेला तो आज ही है काइले तो नहीं सके 3 दिन 3 दिन हो जाए बटन वेलकम टू 57 मंगश्री मेला মেলালৈ আহি দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে মেলাখনৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰাই নাই আমি অকমান দেৰি ইয়াতে চিফ গেষ্টৰ কাৰণে ৰখি থাকোঁতে ইয়াৰ মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ दादा फिर से एक बार बोलिए ये लोग कौन है क्या है
ये लोग जो है हमारा असम राइफल एक्स सर्विसमैन है। जब ये बुजुर्ग लोग जब विजयनगर जब यहाँ खोला था तब इन्हीं लोग का ही बदौलत है। ये मतलब ये लोग पहले आए थे। हाँ, पहले फास्ट बेस में यहाँ जो फास्ट बेस सेकंड बेस करके सेटलमेंट कराया ना, फास्ट बेस का इन लोग है। বেচিকেলি আংকলে এই তিনিজন বয়সস্থ মানুহকেইজনৰ কথা কৈছে। বহি থকাজন, গ্ৰীণ এণ্ড হোৱাইট পিন্ধি থকাজন আৰু তেওঁৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে ৰখি থকাজন, তেওঁলোক আছাম ৰাইফলছৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছ আছিল যোনে বিজয়নগৰলৈ আহি ছেটেল হৈছিল 1960ত। আজিৰ দিনত তেওঁলোকৰ বয়স 85 পৰা 90 বছৰৰ ওচৰা ওচৰি অৰ মে বি মোৰ। আজিৰ দিনতো তেওঁলোকৰ স্পিৰিট চক ইয়ালৈ আহি থিয় হৈছেহি ফেষ্টিভেলৰ উদঘাটনৰ কাৰণে। बाबा ठीक हो? ठीक हो? ठीक है। नंबर 10 से 47 राइफलमैन बयानल सिंह छेत्री, घर रामनगर सर। जो कान को मशीन ठीक काम कर गई? अभी सुन रहे हैं। ইয়াত আছাম ৰাইফলছ ছেটেলাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছ, ছেকেণ্ড বেটছ, থাৰ্ড বেটছৰ পৰা চব আছে এই চিফ গেষ্ট কমাণ্ডেণ্ট ছাৰক ৱেলকাম কৰিবলৈ। ভাবকচোন আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নথকা হ'লে এইডোখৰ জেগা ম্যানমাৰৰ আণ্ডাৰত থাকিলে হয়। সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক দিল চে চেলুট। ফেষ্টিভেলৰ ভিতৰত সোমালোৱে যেতিয়া আপোনালোকক অলপ মাংচিৰে ফেষ্টিভেলখনৰ বিষয়ে অলপ কওঁ। এই মেলাখনৰ নাম হৈছে মাংচিৰে মেলা। ইয়াৰ মানুহে ইয়াত মেলা বুলি কয় আৰু ইন চিম্পল টাৰ্মছ এইখন এখন ফেষ্টিভেল হয়। মাংচিৰে মেলাখনৰ কথা বুজিবলৈ আপোনালোকে অলপ বিজয়নগৰৰ হিষ্ট্ৰীটো জানিব লাগিব। এতিয়া চমুকে বুজাই দিওঁ, পাছত দুটামান এপিছ'ডছত ৰিলিজ কৰিম য'ত বিজয়নগৰৰ ফুল ডিটেইলছ আৰু মাংচিৰে ফেষ্টিভেলৰ ডিটেইলছ ক'ম। বিজয়নগৰখন বিচাৰি ওলাইছিলে মেজৰ জেনেৰেল AS গৰায়াই ইন 1961 অসম ৰাইফলছৰ আণ্ডাৰত। মে' 7, 1961ৰ পৰা ইয়াত ছেটেলমেণ্ট কৰোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল। ফাৰ্ষ্ট বেটছ পঠালে, ছেকেণ্ড বেটছ পঠালে, তেনেকৈ 1967ৰ পৰা 71লৈকে ইয়াত 200টা ফেমিলি ছেটেল হ'ল। চব আছাম ৰাইফলছৰ ছেটেলাৰ্ছ আছিল। তেতিয়াৰ দিনত ইয়াত জংঘলৰ বাহিৰে একো নাছিল। যিমানবোৰ ছেটেলাৰ্ছ আছিল 9খন গাঁৱৰ মাজত ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছিল। দাৰাগাঁও, ৰামনগৰ, ফাফৰবাৰী, গেৰিগাঁও, চিডুডি, মাজগাঁও, টপহিল, বুদ্ধা মন্দিৰ এণ্ড টুহাট। এই গাঁওকেইখনৰ মাজত একদম ৰাস্তা পদূলি একো নাছিল, অকল জংঘলে আছিল আৰু দিহিং নৈখন আছিল। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ছাৰ্ভিচ কৰাৰ লগতে মানুহবোৰে নিজৰ খেতিও কৰিব ধৰিলে। গোটেই বছৰটো ছাৰ্ভিচ কৰে, কিন্তু জংঘলৰ কাৰণে গাঁওকেইখনৰ মানুহবোৰে ইটো সিটোৰ লগত লগ কৰিব নোৱাৰে। চ' মানুহখিনিয়ে ডিচাইড কৰিলে যে বছৰত এটা কমিউনিটি গেডাৰিং হ'ব লাগে, য'ত গাঁৱৰ মানুহবোৰে নিজৰ যি খেতি কৰিছে একেলগে লগ কৰি খাই বৈ ফূৰ্তি কৰে যাতে। আৰু তেনেকৈ মাংচিৰে ফেষ্টিভেল জন্ম হ'ল বিজয়নগৰত। এই ফেষ্টিভেলখন প্ৰতি বছৰে নেপালী কেলেণ্ডাৰত 8 নম্বৰ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতিটোত ষ্টাৰ্ট হয়। নেপালী কেলেণ্ডাৰৰ মতে 8 নম্বৰ মাহটোক মাংচিৰ বুলি কোৱা হয়। সেইবাবে এই ফেষ্টিভেলটোৰ নাম মাংচিৰে ফেষ্টিভেল ৰখা হ'ল। আগতে এই মেলাখন 7 দিনৰ বাবে পতা হৈছিল, কিন্তু আজিৰ দিনত এই মেলাখন 3 দিনৰ বাবে পতা যায়। মাংচিৰ ফেষ্টিভেল স্পেচিয়েলি ইয়াৰ গোৰ্খা কমিউনিটিয়ে চেলিব্ৰেট কৰে আৰু আজি হৈছে মাংচিৰ ফেষ্টিভেলৰ 57th এনিভাৰ্চাৰী। এখন সৰু সুৰা বজাৰ এখন আজি মাংচাৰে যোনটো ফেষ্টিভেল হৈছে, সৰু গাঁৱত সৰু এখন ফেষ্টিভেল কেনেকুৱা ভাল মৰম, কুকুৰকো মৰম কৰে সেইটোৱে। ইয়াৰ ওচৰে পাখৰে যিমানকেইখন গাঁও আছে গোটেইকেইখনৰ পৰা মানুহবোৰ আহি দোকান দিছেহি। কিছুমানে কাপোৰৰ দোকান দিছে। क्या क्या है आपके दुकान में? कुछ नहीं है, बस ये कपड़ा है। कपड़ा है। কিছুমানে গ্ৰচাৰী দোকান দিছে, কিছুমানে মাংস কাটি আছে ম'ম' আৰু চাওমিনৰ দোকান দিবলৈ। ये मतलब क्या आप स्टॉल दे रहे हैं खाने का? जी, ये मोमो और ये चाउमीन में डालेगा। चाउमीन में डालेगा। बढ़िया बढ़िया। ये सब तो यही गांव का ही है, लोकल ही है ना? या बॉयलर? बॉयलर है। बॉयलर ओके ओके। তাৰ মাজত এখন দোকান আমি পালোঁ য'ত ফুচকা মানে গোলগাপ্পা বিকি আছিল। আমি লোভত থাকিব নোৱাৰি অৰ্ডাৰ দিলোঁ 2 প্লেট। কেনেকুৱা? ভালে পানীটো মস্তি মজা। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আজি গম পালোঁ, এইখন গাঁৱত চব মানুহে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত চাৰ্ভ কৰে মেক্সিমাম মানুহে।
2 বছৰ 3 বছৰ হলো না প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলে সব ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে আছিলে মানে এতিয়া বেলেগ বেলেগ জেগালৈ চাকৰি পাই গৈছে কিন্তু তথাপিতো 80% মান ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সাৰ্ভিস কৰে তো এতিয়া ভিডিঅ'টোত মই দেখাব বিচাৰিছো কোলে আহিছো একচুয়ালি এইটো হাত আৰু এটা হেৰি এপিনে ৰিভাৰ একচুয়ালি এইটো বনাইছিলে আমাৰ কাৰণে ৰাতি ইয়াত আমাক থাকিবৰ কাৰণে এইটো বনাইছিলে টেন্ট পিচ কৰিবৰ কাৰণে তো কালিতো আমি নাথাকিলো চাওঁ আজি যদি ঠাণ্ডাটো কম পাওঁ তেনেহ'লে পিচ কৰিব পাৰোঁ ये स्टॉल भाई ने लगाया है खाना वाना के साथ कुछ और यहाँ पे है आप देख सकते हैं लिकर ओए भाई टिशुल भाई ने बनाया है और ये नदी আমি বিজয়নগৰ অকল মাংচিৰ ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰিব অহা নাই আমি আহিছো ইয়াৰ স্কুল এখনত ষ্টুডেণ্টছবোৰক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ ডোনেট কৰিবলৈ সেইটো আপোনালোকে অহা এপিছ'ডত দেখি পাব এই কথাষাৰ ফেষ্টিভেলৰ কমিটিয়ে ভালকৈ গম পায় সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমাক স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে আজিৰ মাংচিৰ মেলাৰ মেইন ষ্টেজৰলৈও আমাক মাতিলে ফেলিচিটেট কৰিবলৈ এইখাৰ কথা আমি গম পাইছিলোঁ বাট মেলাৰ মেইন ষ্টেজলৈ যে মাতিব সেইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ মই আজিলৈকে ষ্টেজত স্পীচ দি পোৱা নাই এইবাৰ কি ক'লোঁ চাওঁ আহক मेरा नाम सुरेंद्र राजकुमार है मैं एक फुल टाइम वीडियो बनाता हूँ और साथ में सोशल वर्क भी करता हूँ बच्चों और जानवरों का हेल्प करता हूँ रास्ते में बाइक चला के इसीलिए इस बार भी हम लोग का प्लान था कि हम लोग विजयनगर आएंगे पर इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है बट एक मोटिव लेके आए थे कि यहाँ पे कुछ बच्चों को स्कूल का कुछ सामान देंगे और मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक स्कूल में आप फिल्टर डोनेट कर सकते हो मेरा तो इतना आइडिया नहीं था बट उन्होंने आइडिया दिया वो लोग आज आएंगे और वो सामान हम लोग अपने बाइक में उठा के 300 किलोमीटर के आसपास हम लोग चला के आए हैं और रोड कंडीशन तो आप लोगों को पता है तो जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचे बस जो सामान है कल जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग वहाँ पे देंगे हम लोग का परिचय ऐसा कुछ नहीं है हम लोग का एक मोटरसाइकिल क्लब है जिसका नाम है वन नॉर्थ ईस्ट मोटरसाइकिल क्लब पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम एक अपना हेल्प करने का कोशिश में हम लोगों ने ये मोटरसाइकिल क्लब खोला है और मोटरसाइकिल क्लब का मेन मकसद खाली यही नहीं होना चाहिए कि घूमते फिरो जगह देखो ऐसा नहीं है हम लोग का मेन मोटिव यही है कि हम लोग बच्चों जानवरों को और कोई भी इंसान जिसका प्रॉब्लम हो रहा है उनको हेल्प करे वही हम लोग का मेन मोटिव है इसीलिए हम इसी मोटिव से यहाँ पे भी पहुँचे और कल हम लोग स्कूल के बच्चों को कुछ डोनेशन देना चाहेंगे थैंक यू नेक्स्ट है अच्छा मेरा पहला नेक्स्ट है भार्गव एक फिल्म मेकर है वो असमीज फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर का काम कर चुका है हमारे असम में जो जुबिन गार्ग है जुबिन गार्ग के साथ भी बहुत काम कर चुका है नेक्स्ट है गौतम भी हमारे क्लब का एक राइडर है और एक जॉब होल्डर है रसल थोड़ा शर्माता है असम में रिजॉर्ट इंडस्ट्री का पायनियर थे इनके पापा जॉर्ज बोडोले के नाम से ये भी जानवरों को बहुत प्यार करता है हर जगह सबको खिलाता ही रहता है और दीपांकर एक डिज़ाइनर है बस यही हम 5 ही आए हैं और एक जो है वो अभी सोया हुआ है तो कुछ और लोग शाम को आएंगे तो बस हम लोग का इतना ही आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे थैंक यू सो मच Thank you very much sir, for your kind visit and daily team. মেলাত আমাক চিফ গেষ্ট হিচাপে ইনগ্ৰেশ্যন মানে ফেলিচিটেট কৰিলে আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া এই ষ্টলখন যোনে দিছে তাৰ ল'ৰাটোৱে আমাক মাতিছে
এইটো ঝোল বুলি কয় ইয়াত যোনটো আমাৰ ৰহি অসমত এইটো খাবলৈ দিছে আমি এতিয়া এটা খাই আছোঁ চাওঁ সিহঁতি আৰু কি খাই আছে চেষ্টা কৰক ন পকৰি দিছে ই বেচা হেৰিয়ে পোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা সৰু সুৰা লোকেল ফেষ্টিভেল মানে এনেকুৱা খুব কম পোৱা যায় আমাৰ যেনেকৈ থলুৱা मेदाम मेफी तो ग्रैंडे हो जाएगा ग्रैंड हो जाएगा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अगर आप यहाँ से यहाँ तक कितना जल्दी मतलब जैसे भी पहुँच सकते हैं गाड़ी वाड़ी से नहीं गाड़ी वाड़ी नहीं है ना भैया तो इसके लिए मुझे पहले डिस्टेंस करना पड़ेगा अगर यहाँ से मेवास 130 किलोमीटर है ना तो मैं 6 घंटा में विथ लगेज और विथ वेपन मैं पहुंच जाऊंगा कैसे जाओगे स्पीड मार्च स्पेशल कमांडो स्पीड मार्च वही तो होता है हाँ स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग है तू क्योंकि भैया जहाँ तक मेरे को मालूम है डॉक्यूमेंट्री कौन सा मैंने ना जब हम लोग का 100 किलोमीटर का रनिंग होता है 18 kg का पिट्ठू होता है और साथ में वेपन वो होगा आपका हेवी होता है वेपन होता है 3 kg का वेपन होता है वो लेके 100 किलोमीटर का वो होता है रनिंग ना रात को 12 बजे वो शुरू होगा सुबह 6 बजे तक कितना पहुंच गया ऑन टाइम पर वो पास बाकी फेल वो 100 किलोमीटर मार्च जो है ना 100 किलोमीटर उसमें फटता है मैंने अपनी आंखों से देखा है आदमी का भाई ये जो होता है ना हड्डी ये हड्डी टूटा वाला मैंने खुद देखा है दौड़ते ना टूट गया मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से देखा है ये तुमको मार्च करना पड़ता है ना दौड़ना पड़ता है ना भैया देखो एक होता है स्पीड मार्च एक होता है रूट मार्च रूट मार्च करता है इन्फेंट्री लोग करता है जीआर वो लोग करता है रूट मार्च वो लोग अपना राशन पानी लेके बस वॉकिंग विद वॉकिंग साथ पर जो पैरा में होता है हमारे पास कोई खाना पीना कुछ नहीं होगा ओनली वेट दौड़ते रहो और खाना पीना नहीं कुछ नहीं मिलेगा 100 किलोमीटर से कुछ नहीं मिलेगा बस आपको रास्ता में 2-3 मिलेगा वाटर पॉइंट पानी पीने के बस एक गिलास पानी मिलेगा रखा वहाँ पर वो पानी पीना है ये ट्रेनिंग कहाँ पे देहरादून में होता है ना नहीं ये ट्रेनिंग होगा अपना यूनिट में होगा नहीं लोकेशन कहाँ पे मेरा हुआ था मिसामारी तेजपुर में ओके मिसामारी से लामा कैंप का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर उसका मैंने 5 चक्कर लगाया है हाँ लामा कैंप मिसामारी लामा कैंप निमख নাই লয় যে তুমি জলকীয়া lunch beside the river shot to the আহিছে বে এই পাহাৰটোৰ পিছফালে ম্যানমাৰ আছে দেখিছেনে সানসেট কি ধুনীয়া হৈছে মজা লাগিছে এই ভুটানৰ পাহাৰ এটা তেনেকুৱা কিবা এটা দেখিছিলোঁ সানসেটৰ আমি যেতিয়া ডুইজিং ৰাইডাৰ্ছ মিট কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ এনেকুৱা সানসেট মজা লাগিছিলে এয়াই গাঁৱৰ সৰু সৰু ফেষ্টিভেল যোনবিলাক ইয়াত মানুহবিলাক সেনেকৈ ফূৰ্তিত থাকে আৰু সেইটোৱে ডাঙৰ কথা যে মানুহবিলাকে ফূৰ্তিত থাকে এই বস্তুটো টাউনত ইমানকৈ নাপায় গোটেই কমিউনিটি দেখিছেনে চব ইটো সিটোৰ মাজত গোটেই গাঁওখনে ওলাই আহে হেল্প কৰে এইটোৱে সেইটোক ভাল লাগিলে চিফ গেষ্টক এণ্টাৰটেইন কৰাৰ পাছত মানুহবোৰ চব নিজৰ ভাগে ব্যস্ত হৈ গ'ল আৰু মেক্সিমাম মানুহবোৰ এংগেজ হ'ল ঝণ্ডি মুণ্ডা খেলাত ঝণ্ডি মুণ্ডা মাংচিৰ মেলাৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ পাৰ্ট হয় ইয়াত প্ৰায়ভাগ মানুহে খেলে আমিও আজিলৈকে খেলা নাই বুলিয়ে মেলালৈ আহিছোঁ যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা কৰোঁ বুলি আমিও খেলিলোঁ প্ৰব্লেমটো এইটো যে আমি খেলিব নাজানো ক'ত পইচা লগাব লাগে নাজানো অলপ দেৰি চোৱাৰ পাছত বুজিলোঁ বেচিকেলি যি 6টা শ্বেপ আপোনালোকে দেখিছে সেইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো শ্বেপত পইচা লগাব লাগে আপোনালোকে যোনটো শ্বেপত পইচা লগায় যদি ডাইচকেইটাত সেইটো দুটাতকৈ বেছি ওলায় আপোনালোকৰ পইচা ডাবল ট্ৰিপল বা 6 গুণ ঘূৰাই পাব আপোনালোকৰ লগোৱাৰ এমাউণ্টটোৰ লগত মানে মই যদি কোনোবা এটাত 50 টকা লগালোঁ আৰু সেইটো শ্বেপ দুটা ওলালে তাৰ মানে মই 100 টকা পাম মানে যেটাই ওলায় মাল্টিপ্লাই বাই আপোনাৰ লগোৱা এমাউণ্টটো হ'ব খালি এটা ওলালে নহ'ব আমি জিকিলোঁ নাই চাওঁ আহক एक रेड पे डालिए और एक ब्लैक पे मांगो लगा से दे चलो उड़ा दे चलो
नहीं आया ना नहीं नहीं चिड़िया हम डालते थे ना सर कर लेकिन नहीं माना এইটো এটা নিচা হয় যদি আপোনালোকে খেলি থাকিব মন যাব দীপাংকৰে নোপোৱাত ময়ো লগালোঁ চিৰিয়াত আৰু আমি গোটেইকেইটাই বেলেগ বেলেগ ক'বাত লগাই চালোঁ চাওঁ আহক জিকিলে কোনে মই লগাইছোঁ কাৰালা চিৰিয়াটো 25 কালা ফুল उठा दो लाल पान उठा दो लाल पान डालने बुंदा दो প্ৰথমবাৰ বাবে খেলি মই 50 টকা লগাই 100 টকা জিকিলোঁ বাকী দীপাংকৰ বেয়াকে হাৰিলে গেম্বলৰ নিচাটো বৰ বেয়া নিচা সেইটো কেতিয়াও লগাই নলব জুৱা খেলাৰ পাল্লাত মানুহে ঘৰ বাৰী গাড়ী সব লগাই দিয়ে আমি আজিৰ দিনটোত এবাৰেই যি খেলিলোঁ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে অলপকৈ জিকিলোঁ অলপকৈ হাৰিলোঁ কিন্তু ডে 1 মাংচিৰ মেলাখন ভালকৈ এনজয় কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট এপিছ'ডত আকৌ লগ পাম জয় আই অসম